हेलो भाई लोग, कैसे भाई? वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज हम जा रहे हैं यमुना ब्रिज। मैंने अपने कपड़े तैयार कर लिए हैं, आज वहां पे जाके होली खेली जाएगी। ये भाई तो ऑलरेडी इतना स्टड बन के आए हैं। इनके इनके कच्चे बनानी, गीले कच्चे बनानी डाल कर आएंगे वापस। और भैया को भी नहलाया जाएगा। भैया की तरफ दिखाओ, इन भैया को भी नहलाया जाएगा जो कल से नहीं नहाए हैं। मिलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे नजारे। ठीक है, चलिए। हाय कर दो ब्लॉगर, ये भी ब्लॉगर है। न्यू ब्लॉगर हूँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो ब्लॉगिंग का उसको देखने के बाद मेरे चैनल पे देखना। তো যেতে যেতে আবার মাঝ রাস্তায় একটু দাঁড়ালাম, কিন্তু কেন জানি না, তবে আবার একটুখানি দাঁড়িয়েই বেরিয়ে গেলাম দুজন মিলে। ও সরি, আজকে আমরা দুজন না চারজন আছি। তারপরে 40 মিনিট পর আসলো পেট্রোল পাম্প। তো পেট্রোল ভরে আবার আমরা বেরিয়ে গেলাম। আর তোমরা শুধু দেখো, সারা রাস্তা চেরি ব্লসম। जिंदगी की राहों में चलते चलते हर कदम पर नए सपने बुनते रास्ते अनजाने इतनी ज्यादा भीड़। ये दिखा कितना पार्किंग है। ये हमारा ना इनके बना रहे हैं, ऐसे भी लगा के देख लेते कैंपटी फॉल देख लेते। তো আমরা বাইকটা পার্কিং করে চলে আসলাম রাস্তার পাশের এই ঝর্ণাটা দেখতে। ठंडा ठंडा पानी। वहाँ आपको थोड़ी थोड़ी ओस भी उड़ती हुई देख रही होती है थोड़ी। नीचे इधर नहीं है। वो वाला वो है, वो केम्प्टी फॉल उधर है। उधर है केम्प्टी फॉल। हाँ तो इतने फायदा थोड़ी है जाने का। हाँ? कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। वो एकदम नीचे चलो जी, हम তারপরে আমরা সবাই মিলে ভাবলাম যে কেম্পটি ফল না হয় আমরা পরেই যাই, আগে না হয় আমরা যমুনা নদী ঘুরে আসি। এদিকে কিছুটা আগে যেতেই আমরা জ্যামে আটকে পড়লাম মেন কেম্পটি ফল যাওয়ার রাস্তায়। তো এখানে তো বেশিক্ষণ আটকে থাকলে হবে না, কারণ আমাদের যেতে হবে অনেকটা দূর। তাই আমার বস স্পাইডারম্যানের মতো আবার এই গাড়ি ওই গাড়ির পিছন থেকে ঠিক কাটিয়ে নিল। दिल भी नहीं जिंदगी की तो यही कहानी है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, हर पल में है नई रौनक छुपाना। चलो जिंदगी को गले से लगाना, हर मुश्किल को हम चेरी ब्लॉसम से क्या लगा हुआ है? चलो থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। चलो ठीक है। यहाँ पे पत्ते नहीं तोड़ते ऐसे, हट जाके मुरझाने हैं। इनसे समझा नहीं पाता, पत्ते पेड़ में अच्छे लगते हैं। তো আমার এইটুখানি ফুল পাড়া নিয়েও সবার প্রবলেম, কি আর বলি, হয়তো বাড়ি গাড়ি চাইলে ভালো হতো। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি গৌরব আর আকাঙ্ক্ষের জন্য, কিন্তু ওরা এখনো আসছে না কেন কি জানি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল ওদের পিছনে আর দেখা যাচ্ছে না, তাই আমরা একটুখানি দাঁড়িয়ে ওয়েট করছি ওদের জন্য। তারপর আমার বর আবার চলে গেল ওরা আসছে কিনা দেখতে একটু সামনের দিকে। सॉरी गाइस, हम ऊपर से नज़ारा रिकॉर्ड कर रहे थे। তো অবশেষে আমরা 2.5 ঘন্টা পর চলে এসেছি যমুনা ব্রিজে। যদিও এখন আমরা পাহাড়ের এই দিকে আছি, কিন্তু ব্রিজ পার করে আমাদের পাহাড়ের ওই দিকে যেতে হবে। এখন আমরা আছি নদীর উপরে। ব্রিজটা শেষ করেই আমরা একদম পৌঁছে গেছি যমুনার ধারে। আমি আর কিছু বলবো না, তোমরাই দেখো কত সুন্দর জায়গাটা। ये मेरा तो पॉइंट पहुंच गए हम यमुना ब्रिज पे। कैसा लग रहा है? आज इनकी तबीयत खराब है तो ये कुछ नहीं बोलेंगी, इनका मौन व्रत है। और ये देखो क्या नजारा है, लिटरली क्या नजारा है। সো হ্যালো সুইটার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই গুরু গুরু ব্লগস। ভাবলাম আমার ইন্ট্রোটাও দিয়ে দিই, কারণ ভিডিও শুরুতে আকাঙ্ক্ষার ইন্ট্রো দিয়ে শুরু হয়েছিল। তো ওই যে দূরের থেকে আকাঙ্ক্ষার আমার বর আসছে উপর থেকে, আর এই যে গৌরব দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে। সবে তো আসলাম, দেখি কি কি হয় কি না হয়। এইদিকে আমার বর হুড়মুড় করে নিচের দিকে নেমে চলে যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে কি জানি, তাই আমিও ওর পিছন পিছন দৌড়ালাম। पहुंच गए जैसे आप देखकर जाते हो, हमें एक-एक कदम पे समझ के चलना पड़ेगा। এখন নাকি ওই নদীর মাঝখানের বড় পাথরটার উপর যাবে, কি আর বলি।
मछुआरा आगे देख लो। सुसु आए, ये सुसु करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? ओ भाई सुसु करने। यूं 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 यूं। भाई कपड़ा कुपड़ा तारो, गोता मारने चलो। बिना गोता लगाए मैं तो इन्हें वापस नहीं लेके जाना। गोता तो लाना पड़ेगा, गोता तो लाना। ये भाई साहब अपने जैकेट लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे गोता पता नहीं। लगाऊंगा राम भाई सारे आने। आज लगाएंगे गोता यमुना नदी में। वो वहाँ पे है यमुना ब्रिज। ये रामू भैया। बिट्टू भाई डर रहे हैं। ओ रामू भैया। ये मेरी तरफ कैमरा करो। बिट्टू भाई डर रहे हैं, इन्हें नहलाया जाएगा, जरूर नहलाया जाएगा। वो भाई बस अपने रूप में आने वाले। हम जा रहे हैं उधर। अरे कैसे जाऊँ भाई? अबे अब लेना, हम पीछे हाँ हाँ कहाँ जा रहे हैं ये लोग? पानी का बहाव बहुत है। তো এই যে আমাদের মডেল আর এই যে আমাদের ক্যামেরাম্যান, আর এখন চলছে ফটোশুট। ও এখানে অনেক স্লিপ। হ্যাঁ হ্যাঁ হাই গাইস। হাই গাইস। দেখ ম্যাচ। তো ওই যে দূরের থেকে যে গড়াগড়ি খেতে খেতে আসছে সেটা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষ, আর এখানে মডেল চেঞ্জ হয়ে গেছে, ক্যামেরাম্যানও চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু কাজটা একই আছে, সেটা হচ্ছে ফটো তোলা। তো এখন মডেল হওয়ার পালা আমার, আর এখন আমি যাচ্ছি ওই পাথরটার উপরে, আর ওই পর্যন্ত যেতেই আমার দুবার পা পিছলে গেছে। তো এখন আমার বড় সড়ো ব্যাপার, কারণ আমি মডেল। এই ক্যামেরা অন্যদিকে ঘোরা কেন? ওয়াও কি সুন্দর ভিউ। साथ मिलकर तकदीरों को मिटाना, कभी उदास कभी खुशियों में भीगी जिंदगी के रंग हर पल बदलते रहती, छू कर गुजर जाए यादों का झरोखा, हर एक लम्हा है मोल। তো তোমরা আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছো যে জলের গতিবেগ কেমন। বেশি ডিপ না হলেও, মানে জল বেশি না থাকলেও পড়ে গেলে কিন্তু ওই ঢেউই তোমার ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে, এই আর কি, মানে এতটাই স্পিড। भरा है रोशनी का। তো আমি এখন ওই পাথরের মাথায় বসে রয়েছি, দূর দূর আবার ক্যামেরা ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাই। ও নাইস ভিউ, কিন্তু দুঃখের কথা এই আর কি, আমার ওখানে বসে দূর থেকে একটা ফটোও ভালো আসেনি। আস্তে 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 আস্তে। বড় বড় পাথরে পা দাও, বড় পাথরে। मेरा एक वीडियो देखोगे? देखो एक जंगल से छूटा है कच्चे वाला। एक कच्चे वाले को देख लो, जंगल से छूट के आया है। তারপর বড় আর আমি চলে আসলাম আগে আগে সেই ব্রিজের উপর একটু ফটো তুলবো, তাই মুখটা একটু ঠিক করো। তারপর আমাদের ফটো তোলাও হয়ে গেল, আর ওরা দুজনও চলে আসলো। এবার আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, কারণ রাস্তায় আবার একটা জায়গায় আমরা যাব, তারপরে বাড়ি যাব। তো আমরা সবাই মিলে আবার বেরিয়ে গেলাম এখান থেকে। জানো नीचे नीचे बहुत नीचे। पहुंचे गए हम कैंपटी फॉल, और ये देखिए पानी तो इस समय भाई गंदा हो रहा है बहुत। और जिंदगी एक सफर है सुहाना, हर पल में है नई रौनक छुपाना, चलो जिंदगी को गले से लगाना, हर मुश्किल थोड़ा सा तो मुश्किल है ही, क्योंकि अब खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। ये वाला अच्छा है क्या? तो यहाँ बिट्टू भैया थोड़ा बहुत खर्चा खुर्चा करते हुए सभी के लिए। राम राम भाई सारे ने यहाँ खाई हमने इमली की बूटी। पी बसता है। हाँ, हाथ नीचे कर। आएंगे अभी छोले कुलचे। इनका चैनल पे वीडियो देख लेना, उसके बाद मेरे चैनल पे जरूर देखना, और इनका चाहे तो अनसब्सक्राइब करके मेरे पे फॉलो बढ़ा देना। मेरे को जरूर फॉलो करना। ये भाई का 0 सब्सक्राइबर है, तो बिल्कुल निकाल ही देना। नहीं इस पे तो FIR करा देना इसके चैनल के नाम की। हम सबका खाना खाते हैं, छोले कुलचे, और फिर बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। भैया तुम मेरे लेना, मेरी छोटी वीडियो एडिटिंग है। तेरी लेना? वीडियो ना? अच्छा। इस वाले गाना लगाऊंगा। तेरी मेरी लेना।
बढ़िया है, नमक ज्यादा है भाई, नमक तो बहुत तेज है। तो भाई खाना खा के अब निकल चुके हैं वापस से अपने घर की ओर। और कैसा लगा आज का आपको ट्रिप? बहुत बढ़िया भाई। आपको? को हम साथ मिलकर तकदीरों को मिटाना। তো আমরা যাচ্ছি এখন বাড়ির দিকে। আর দূরের থেকে ভিউটা দেখো কত সুন্দর লাগছে। ওটা হচ্ছে ক্যাম্পটি ফল আর এইদিকে হচ্ছে সানসেট। হচ্ছে 1 ঘন্টা মতো রেস্ট করে আবার 3 জন মিলে গেলাম মল রোডে। আর আজকে যেহেতু শনিবার, ওর জন্য মল রোডে খুব ভিড় টুরিস্টের। সত্যি কথা বলতে সারাদিন ঘোরাফেরার পর আর শরীরটা সত্যিই দিচ্ছিল না, কিন্তু ওই যে ছাড়ার পাত্র না আকাঙ্ক্ষা আমাদের জোর জবরদস্তি নিয়ে আসলো, কি আর করব। তো আমাদের যাওয়ার কথা ছিল মল রোড পর্যন্ত, কিন্তু আমাদের নিয়ে চলে এসছে লন্ডর। रात के अंधेरों में भी सितारे चमकते हैं, उम्मीदों की किरणों से अंधेरों को मिटाते हैं। जिंदगी की धूप में थक कर भी हम তো মোমো খাওয়ার পরে আমরা চলে এসেছি সফটির দোকানে। আর এই যে আমাদের সফটি। তো এই চকলেট সফটিটা হচ্ছে আমার বরের। আমার সফটিটা আসতে একটু লেট হচ্ছিল বলে আমি আমার বরের সফটিটা একটু খেয়ে নিলাম। তারপর আমার স্ট্রবেরি সফটিটা আসার পর আমার বর সফটির মাথাটা খেয়ে তাই আমাকে দিল। আজকে একটা জিনিস দেখাই তোমাদের। দূরের যে ওই ছোট্ট ছোট্ট লাইটগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সেগুলো কিন্তু দেহরাদুনের বাড়ি আর দোকানের লাইট। আর এইগুলো হচ্ছে আমার খুব ফেভারিট একটা পাহাড়ি ফুল। তোমরা হয়তো অনেকেই দেখে চিনতে পারছো। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবার একটা নতুন গুরু গুরু ব্লগে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, বি সেফ, বি হ্যাপি।